আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सांस्कृतिक विकास को महत्व दे रही है। 2026 तक 6 और एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जम्पुजोला में एकलव्य मॉडल स्कूल के आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सिपाहीजला जिले के जम्पुजोला में 28.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 480 सीटों वाले नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आधिकारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से जनजातियों की संस्कृति और भाषा के संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातियों की शिक्षा के विकास के लिए राज्य में 21 एकलव्य मॉडल स्कूल को मंजूरी दी है। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बाहर एकलव्य मॉडल स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। স্টুডেন্টস ইন রিমোট এরিয়াস, সেই উদ্দেশ্য আজকে আমরা দেখছি সেটা সাকার হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরাতে অলরেডি কথা হয়েছে, এখানে 12টা 21টা মতো আমাদের স্যাংশন দেওয়া হয়েছে একলব্য স্কুলের জন্য, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। এর মধ্যে 12টা আজকে এটাকে নিয়ে 12টা অলরেডি চালু হয়ে গেল। আমি এখানে ঢোকার সময় আমি দুটো ক্লাসে আমি গেলাম, সেখানে যা আমার কাছে রিপোর্ট প্রায় 60 জনের মতো ভর্তি হয়েছে। সেখানে ছাত্রীরাও আছেন, ছাত্ররাও আছেন, এবং টোটাল যে এখানে ভর্তি হবে প্রায় 480 জন। তো আস্তে আস্তে করে সেইভাবে তাদেরকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে, এবং আমি আশা করি যে এই স্কুল যে আজকে ইনোগ্রেশন হলো সেটা সত্যিকারের অর্থে আগামী দিন যেন তার যে উদ্দেশ্য এটা করা হয়েছে সেটা সফল হবে। আমাদের যে এই একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মেইন যে উদ্দেশ্য, যে যারা আমাদের জনজাতি ছেলে মেয়েরা আছেন তাদের যাতে প্রপার কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া যায়, এবং সেটা ক্লাস 6 থেকে 12 ক্লাস। মানে দেখা গেছে যে টু ব্রিজ দ্য এডুকেশনাল যে গ্যাপ বিটুইন দ্য ট্রাইবাল অ্যান্ড নন ট্রাইবাল প্রপারলি সবাইরই যেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী जी बार-बार বলছেন যে लास्ट माइल অবধি যারা এত। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मार्च 2026 तक 6 और एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। रेसिडेंशियल যে ভর্তি হয়েছে ছাত্রছাত্রী টোটাল 2475 জন। আমরা তো বলতে গেলে যে 50-50% এখানে ভর্তি হয়েছে ছাত্র প্রায় 1189 এবং ছাত্রী 1286, এবং 2026 সালের মার্চের মধ্যে যে 6টা আরও যে একলব্য স্কুল কমপ্লিট হবে সেগুলো হচ্ছে ওমপি, হেজামারা, ছামুনু, অমরপুর এবং মান্দা এবং মনুতে। আমাকে এখানে সেক্রেটারি সাহেব বলছিলেন যে বাকি যে 4টি আছে সেটাও 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। যদি 21টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল কমপ্লিট হয় তাতে করে প্রায় 10,380 জনের মতো স্টুডেন্ট সেখানে ভর্তি হতে পারবে। আমাদের যে রেসিডেন্সিয়াল এবং আশ্রম স্কুল এই আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে অনেক জায়গায় 6ষ্ঠ থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয়ও কিন্তু স্থাপন করেছে। এইগুলো বাদ দিয়েও আমবাসা এবং করবুক, কাঞ্চনপুর এবং করবুকে ক্লাস 3য় শ্রেণী থেকে 6ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত 3টি আশ্রম স্কুল দপ্তর থেকে চালু করেছে। সেখানেও প্রায় 1008 জন। उल्लेखनीय है कि यदि सभी 21 एकलव्य स्कूल खुल जाते हैं तो लगभग 10,380 जनजाति छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। अब तक 2475 छात्रों को EMRS में प्रवेश दिया जा चुका है, जिसमें 1189 लड़के और 1286 लड़कियां शामिल है। ये एकलव्य स्कूल CBSE से संबंधित है और कक्षा 6 से 12 तक के छात्र अव्यवसायी रूप से पढ़ाई कर सकेंगे। गुरुवार को उद्घाटन किए गए इस नए स्कूल में एक एकेडमिक ब्लॉक, लड़कों और लड़कियों के लिए एक डॉर्मेट्री, किचन, डाइनिंग रूम, प्रधानाचार्यों और कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
न केवल शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि लुप्त हो रही परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जागृत करने का एक माध्यम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।